खबरें विस्तार से। बराकर नगर निगम की तरफ से 68 नंबर वार्ड स्थित सुकांतोपल्ली कम्युनिटी सेंटर में वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाना था, लेकिन इस दौरान स्थानीय टीएमसी प्रतिनिधियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। लोगों का कहना है कि स्थानीय टीएमसी प्रतिनिधि जिस जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाना था वहां वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगाया। वैक्सीन के नाम पर स्थानीय तृणमूल समर्थकों पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 68 अंतर्गत सुकांतोपल्ली कम्युनिटी सेंटर में लोगों को वैक्सीन देने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन स्थानीय तृणमूल प्रतिनिधि और उनके समर्थकों ने उस स्थान से वैक्सीनेशन कैंप हटाकर निजी मकान में लगा दिया, जिसके बाद पूर्व पार्षद सह तृणमूल नेता ललन सिंह ने नगर निगम प्रशासक सदस्य दिव्येंदु भगत सहित अन्य अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी कार्य सरकारी संस्थानों पर ही होना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। इसके बाद नगर निगम के अधिकारियों ने तत्काल उक्त वैक्सीनेशन कैंप को श्री मारवाड़ी विद्यालय स्थानांतरित कर दिया। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि हैप्पी सिंह ने कहा कि वैक्सीन के नाम पर लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ वैक्सीन शिविर लगाने की खबर फैलते ही वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि शिविर में सिर्फ 300 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने के लिए नगर निगम की टीम कैंप पहुंची थी, जबकि वैक्सीन लेने वालों की संख्या 500 से ज्यादा थी। वहीं वैक्सीन लेने आए लोगों और तृणमूल के समर्थकों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। सोमवार बराकर स्थित वार्ड नंबर 66 में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के हरिसभा मंदिर में सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं हाथों में पूजा की थाल लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने पहुंची हुई थी। सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। जगह जगह मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मथुरा में तो आज का जश्न ही अलग तरह से मनाया जाता है। रानीगंज के बड़ा बाजार स्थित हरिसभा मंदिर में भी भक्तों की भीड़ मंदिर में दिखाई पड़ी। खासकर महिलाएं पूजा की सामग्री थाल में सजाए मंदिर पहुंच रही है और यहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने के लिए कृष्ण रूप में अवतार लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने अनुसार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर के समय भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मथुरा के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। मथुरा में जन्माष्टमी पर आयोजित होने वाले श्री कृष्ण जन्मोत्सव को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त पहुंचते हैं। भगवान के विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर चढ़ाकर लोग उसका एक दूसरे पर छिड़काव करते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। हमारे आज हरिसभा मंदिरे जन्माष्टमी उपलक्षे प्रचंड भीड़ मा বোনরা সব এসে পুজো দিচ্ছে। কালকে একটু নাম কীর্তন হবে হরিসভা মন্দির বড় বাজার রানীগঞ্জ। সকাল থেকে ভক্তদের ভিড়ের সমাগম 5টা থেকে শুরু হয়ে গেছে, পুজো রাত্রি 12টা পর্যন্ত। আপনি যদি একটু আমাদের দর্শকদের জানান যে আজকের দিনটির মহত্ব কি আছে, আজকে কি জন্য সবাই পুজো করছে? জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণের জন্ম, এই উপলক্ষে আমাদের আজকে পুজো চলছে হরিসভা মন্দির। আপনার নাম? আমার নাম রাজু ভট্টাচার্য। এখানেরই পুজো? হ্যাঁ, এখানেই পুজো করেন? হ্যাঁ, আমি হরিসভা মন্দিরে পুরোহিত। শ্রীকৃষ্ণ আজকে জন্মগ্রহণ করেছিল তোমার ইয়েতে মথুরায় ওইখানে, কিন্তু অনেক তার পিতা ইয়ে করে করে নিয়েছিল ঝড় ঝাপটা পার করে করে। তারপর ধরো এসে পরে এখানে দিল নন্দ মহারাজের ঘরে। নন্দ মহারাজের ঘরে তার জন্ম, লালন পালন সব ভালোভাবে হলো। এবারে আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো, দেখলো যে তোমার একটার পর একটা বাধা বিপত্তি মানে উপলব্ধি করে করে এসে যাচ্ছে। তার ধরো মনে করো কৃষ্ণের জন্মদিবসে আপনারা কি করেন? আজকে উপবাস করেন? কি উপোস করি। আচ্ছা, উপোস করার পর ঠাকুরকে প্রসাদ নানা রকম
তারপর প্যারা লাড্ডু তাকে দিয়ে প্রসন্ন করা হয়, বিভিন্ন ফুল, সাদা রঙের ফুল ভালোবাসি কৃষ্ণ ঠাকুর। কত বছর ধরে করে আসছেন আমি এইগুলো? করে আসছি, আমি তো প্রায় আজ 10-12 বছর হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম কৃষ্ণা দেবী, বাড়ি রানীগঞ্জ। আজকে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এখানে প্রতি বছরই এরকম পুজো হয় রাত 12টা পর্যন্ত। এরপরে এখানে যে স্বাভাবিক যেগুলো হয় অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানগুলো হয়। এমনকি কালকে কীর্তনের একটু অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এবারে আর কি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের আজকে জন্ম হয়েছিল, জন্মাষ্টমী কাল রাত্রে 10টার সময় লেগেছে, এবারে রাত 12টা নাগাদ জন্ম হয়েছে। এবারে সেটা কাল থেকে লেগেছে, ওই জন্য আজকে রাত 12টা পর্যন্ত জন্মাষ্টমীর পুজোটা চলবে। পুজোর উপকরণে কি কি থাকে? পুজোর উপকরণে ফল মিষ্টি এই সকল যে যেমন পারে, কৃষ্ণ মাখন খেতে ভালোবাসে, মাখন ছানা যে যা পারে আর কি। কিন্তু এখানে লুচি সুজির ভোগটা আসলে হয় না, অনেক রকম জাতি আছে তো, তার জন্য শুধু ফল মিষ্টি ভোগ হয়। আর দুধের সব প্রকারের মাখন টাখন এইসব সব নিয়ে আসে। আর আপনারা উপোস দেন তো? উপোস আমরা সব উপোস আছি। এবারে অনেকে রাত্রে জল খাবে, এখনো পুজো হয়ে যাওয়ার পর এখন সবাই জল খাবে। আপনার নাম? মৌসুমী ভট্টাচার্য, বাড়ি? বাড়ি গোস্বামী গ্রাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के प्रमिला संघ पूजा कमेटी की तरफ से सोमवार खूटी पूजा की गई। खूटी पूजा का मतलब अब दुर्गा पूजा पंडाल को बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस बार प्रमिला संघ अपना 12वां साल मनाएगी। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा में अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी बचा है। ऐसे में तैयारियां शुरू होना लाजमी है। मां के आगमन के लिए बंगाली महिलाएं घरों में तैयारियां शुरू कर चुकी है। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित प्रमिला संघ पूजा कमेटी की तरफ से सोमवार खूटी पूजा की गई ताकि पंडाल बनाने का काम शुरू किया जा सके। प्रमिला संघ कमेटी महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है। कमेटी की तरफ से पूजा के लिए हर एक तरह की जरूरतों को महिलाएं ही पूरा करती है, फिर वो चाहे पूजा हो या फिर बाजार का ही कामकाज या फिर प्रसाद बनाना, सभी काम महिलाएं ही करती है। प्रमिला संघ पूजा कमेटी इस बार अपना 12वां साल पूजा मनाएंगी। इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। महिलाओं में भी पूजा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अब कुछ ही दिन के बाद पूरा बंगाल मां के रंग में रंगा नजर आएगा। इस खूटी पूजा में प्रमिला संघ पूजा कमेटी की सविता दास, पियाली बनर्जी, मुनमुन मित्रा, पिंकी दत्त, रूपा दास, सीमा चटर्जी, अर्चना मंडल उपस्थित थी। সূচনা করলাম, উদ্বোধন করলাম যে মাকে আরাধনা করার জন্য আজকের আমরা খুঁটি পুজো করলাম প্রমিলা সংঘ থেকে। প্রতি বছরের মতন এবছরও আমরা 2021-এ মায়ের আরাধনার জন্য ব্রতী হয়েছি। প্রমিলা সংঘে যত মহিলা মেম্বাররা আছে, এটা মহিলার দ্বারা পরিচালিত পুজো হয়। প্রতি বছর আমরা খুব নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এই পুজোটা পালন করি এবং এতে সহযোগিতা আমাদের রানীগঞ্জের যে প্রশাসন ব্যবস্থা আছে তারা প্রত্যেকে আমাদের সহযোগিতা করে এবং যেসব সাংবাদিক চ্যানেলগুলো আছে রানীগঞ্জে তারা আমাদের সহযোগিতা করে এবং আমাদের যে পাড়ায় আছে আমরা সব পাড়া গির্জাপাড়াটা নিয়েই আমরা এই পুজোটা করি। পাড়ার সবাই সহযোগিতা আছে, মহিলারা দ্বারাই পরিচালিত এই পুজো হয়। এর প্রধান আমাদের সেক্রেটারি আছেন পিয়ালি ব্যানার্জি, ইনি বেশ তত্ত্বাবধান করেন। তার সঙ্গে পিঙ্কি রয়েছে, রূপা রয়েছে, এরা সবাই আমি ওদের মধ্যে একটু আছি। মানে সব কিছু পুজোর দিকটা আমাদেরকে দেখতে হয় এবং পুজোটা সুস্থভাবে যাতে পরিচালনা হয় তার জন্য আমরা ওদের পরিচালনা আমিই করি। আপনাদের বাজেটের কি থাকে? আমাদের বাজেট খুব সামান্য বাজেটই পুজো আমরা করি, যেটুকু মায়ের 80,000-এর মধ্যেই আমাদের বাজেটটা থাকে এবং মায়ের যেটুকু প্রয়োজন পুজোর যেটুকু জিনিস প্রয়োজন সেটুকুই আমরা করি। আমরা বাহ্যিক আমাদের কোনো নেই। তারপরে 2010 থেকে আমরা পুজোটা শুরু করেছি, এখন এবার 12 বছর হবে এই পুজোটা আমাদের। আমার নাম সবিতা দাস, প্রমিলার সঙ্গে আমি একজন মেম্বার আছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज का आमरा सोता
सोता ग्राम के 40 लोगों ने तृणमूल टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव को फूलों का गुलदस्ता और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि रुपेश यादव के हाथ में जो बागडोर दी गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो रानीगंज शहर को और भी तरक्की के पथ पर आगे ले जाएंगे। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत आमरा सोता ग्राम के करीबन 40 लोगों ने रुपेश यादव को सम्मानित किया। रुपेश यादव रानीगंज तृणमूल कांग्रेस टाउन अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके बाद कई संस्थाएं, पार्टी के कार्यकर्ता और कई समाज सेवी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आमरा सोता गांव के लोगों ने सोमवार जन्माष्टमी के दिन स्वर्गीय सरजू उपाध्याय भवन में रुपेश यादव को फूलों का गुलदस्ता देकर उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि रानीगंज की बागडोर रुपेश यादव के हाथ में है, इसलिए रानीगंज का हर एक गाँव तरक्की करेगा। इस दौरान टीएमसी की तरफ से सागर मुखर्जी, सजल महतो उपस्थित थे। इनके अलावा बप्पा मंडल, प्रदीप मंडल, अशोक बावरी, हीरालाल मंडल, भागीरथ मंडल, कृपा मंडल भी मौजूद रहे। इधर भैया हाथ को इधर देखिए भैया। রানিগঞ্জ টাউন সভাপতি হওয়ার ইতে তারা এসছে আমাদের নিজের তরফ থেকে সম্মান জানাতে, কিন্তু তার সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আমার উপরে আছে। কারণ তারা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিল, সব দেখলেনি অত জমায়েত করে আমরা সোতা গ্রাম থেকে এসছে। রানিগঞ্জ শহর তার একটা অংশ আমরা সোতা গ্রাম। আমরা রানীগঞ্জ শহরে যেভাবে বিজেপির দৌরাত্ম্য বেড়েছে তার প্রমাণ আমরা কয়েক বছর আগে দেখলাম। এই রানীগঞ্জ শহরকে কিভাবে ওরা ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছিল, মানুষের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করেছিল, ধর্মীয় একটা উন্মাদ তৈরি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। তাদের কাছে কোনো কর্মসূচি নেই, শুধু ধর্মীয় উন্মাদটা তৈরি করেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। সেই ধর্মীয় উন্মাদটাকে এই রানীগঞ্জ শহর থেকে শেষ করে সব ধর্মের লোক নিজের ধর্মের পালন করতে পারে, সব উৎসবে সব ধর্মের মানুষ সামিল হয়ে উৎসব পালন করতে পারে। রানীগঞ্জের যে ইতিহাস ছিল, যে ঐতিহ্য ছিল, সেটা আবার পুনরায় বহাল করতে হবে। কারণ এই ভারতীয় জনতা পার্টি দলটা এসে এই রানীগঞ্জের বুকে যেটা সৃষ্টি করেছে সেটা শেষ করতেই হবে। তার জন্য যারা আমাকে সম্বোধিত করতে এসছেন, তার যে আশা আকাঙ্ক্ষা, তাদের এই ছিল কি সে রানীগঞ্জ শহরটা শান্তিভাবে থাকুক, উন্নতিশীল থাকুক, সেই দিকে আমি রানীগঞ্জ শহরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। সবাই গ্রামবাসীদের বক্তব্য, সভাপতি হিসাবে আমার দায়িত্ব পড়ে যায় কি উন্নয়নের ধারা ঠিক মতন করে চলবে এই শহরে, সেটা দেখার দায়িত্ব আমার থাকে, সেটা আমি সবসময় পালন করি। আমাদের কমজোর সেটা নয়, সংগঠন আমার পূর্ববর্তী যারা এই শহরের সভাপতি ছিলেন বা এই শহর দেখাশোনা করতেন,
তারা সংগঠন ঠিক করেই রেখেছেন। সংগঠনে কিছু ঘাটতি আছে, সেটা পূরণ করলেই কিন্তু আমাদের সাংগঠনিক পরিকাঠামো তৈরি করে দিলেই সবটাই ঠিক হয়ে যাবে। রানীগঞ্জ শহর কমজোর শহর নয়, রানীগঞ্জ শহর তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটা মজবুত শহর। এই শহরটাকে কখনো দমানো যায় না, কিন্তু কিছু বিভেদকারী দল এসে নিজে আমরা সোতা গ্রামের 34 নম্বর ওয়ার্ড থেকে এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রূপেশ দাকে আমরা ব্লক প্রেসিডেন্ট হিসাবে অভ্যর্থনা জানালাম। আমরা রানীগঞ্জ হিসাবে রূপেশ দাকে কাছে পেয়েছি, আমাদের নিজেদের মানুষ। আমরা সবাইভাবে যৌথভাবে ভালোভাবে কাজ করতে পারবো। একটা নতুন আশা রূপেশ দার ওপর আছে। রূপেশ দার দলের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করে। আমরা সব ছেলে একত্রিত হয়ে আমরা সোতা গ্রামের সমস্ত উন্নয়ন রূপেশ দার হাত দিয়ে করব এবং আমাদের দলকে ভালোবাসি। মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। আপনার নাম পড়ছে? আমি কিরণ সিংহ মন্ডল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर साल की तरह इस साल भी जेके नगर में जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कमेटी द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी जेके नगर में जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कमेटी द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी पर जेके नगर जन्माष्टमी पूजा कमेटी द्वारा वृहद आयोजन किया जाता है, जिसमें पूजा पाठ, भजन, प्रवचन, रामायण, लोकगीत, बिरहा लोकगीत आदि का आयोजन किया जाता है। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम को अत्यंत सूक्ष्म रूप देकर समाप्त कर दिया गया। जन्माष्टमी पर जेके नगर बस स्टैंड स्थित श्री कृष्ण मैदान में सुबह से ही पूजा अर्चना आयोजित की गई एवं दोपहर से रानीगंज के लोक गायक मुरली यादव एवं जेके नगर के लोक गायक मनोज दुबे द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। श्री कृष्ण भगवान के जन्म उत्सव पर दोनों गायकों ने सोहग गाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। संध्या में प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर कमेटी प्रमुख राजदेव यादव सहित यादव समाज के सदस्यगण मौजूद थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। हिंदू संप्रदाय का सुप्रसिद्ध त्योहार और खास करके पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा के पूर्व पंडाल में खूंटी पूजा की जाती है ताकि पंडाल बनाने का कार्य आरंभ हो सके। उसी क्रम में सोमवार रानीगंज राजवाड़ी उदय संघ की ओर से पंडाल की खूंटी पूजा कर कार्य का शुभारंभ हुआ। আয়োজন বলতে আমরা এখানে এই বছর প্রথম কাজ করছি রানীগঞ্জের উদয় সংঘ। এই বছর যে সমস্ত পুজোর প্রোটোকল রাজ্য সরকার থেকে বা পূজা ফরক থেকে দেওয়া হয়েছে, যেমন ফাঁকা প্যান্ডেল হবে এবং গেট খোলা থাকবে, সেই সমস্ত প্রোটোকলকে মেনে আমরা কাজ করছি। আর বাঁশের উপর এখানে কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মণ্ডপের থিমের নাম দেওয়া হয়েছে বাঁধন, মানে একটা কনস্ট্রাকশনকে দেখানো হবে। কনস্ট্রাকশন করতে গেলে জুড়ে পরেই কাজ করতে হয়, একটার সাথে একটা বেঁধে কাজ করতে হয়। তো সেইটাকেই একটা মানে আঙ্গিক দেওয়া হবে। এখানে চেষ্টা করা হবে কি যে বাঁশের বাঁধনের মধ্যে দিয়ে মানে দেবী দুর্গাকে এই বছর আবাহন করা হবে। আমাদের এই বন্ধন বলতে এই এখনকার পরিবেশে তো মানে এই বিশেষ করে এই করোনাকালে মানুষ অনেক মানে ছোট ছোট জোনে ভাগ হয়ে গেছে, মানুষ একে অপরের সাথে কানেক্ট করতে পারছে না। তো সেইখান থেকেই এটাকেই একটা প্রচেষ্টা যে মানুষ যাতে একে অপরের সাথে বেঁধে এক সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে পারে। এটা একটা আশা করবো মানুষ এটা দেখে, মণ্ডপ দেখে সেরকম কিছু উপলব্ধি করবে। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে কি রইবে এবারে? আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু বলতে পুরো মণ্ডপই বাঁশের কাজ হবে। বাঁশের বাতার এবং ঝুড়ি টাইপের নানান ধরনের জিনিসের উপরে কাজ করা হবে এবং প্রতিমাতেও নতুনত্ব থাকবে, প্রতিমাতেও বাঁশের চালার কাজ থাকবে এবং এটাই মানে বাঁশের উপর বেস করে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হবে এবং আশা করছি মানুষের ভালো লাগবে। এটা একটা নতুন প্যান্ডেলই করা হবে। যেমন বাঁশের মানে বাঁশের চালার যেমন ঘর হয়, ঠিক ঘর ঠিক নয়, একটু আলোর কাজ থাকবে, লাইটের কাজ থাকবে। বাঁশের স্ট্রাকচারকে বেঁধে বেঁধে যেই রকম স্ট্রাকচার, স্কোয়ার হোক, ট্রায়াঙ্গেল হোক, এই টাইপের স্ট্রাকচারের উপর একটা গঠন তৈরি করা হবে। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি কৌশিক পাল, আসানসোলে থাকি। আমি এই মণ্ডপটা করছি
এবং আমাদের দাদা আছেন এখানে, উনি আমাদের প্রতিমা করছেন, মহেশ মাঝি। দাদা আপনি কি তো বলতে আপনার মাটির প্রতিমাই হবে, যেটা থিম রয়েছে বাঁধন এবং তার যে মেটেরিয়াল ইউজ হবে সেইগুলোকে মাথায় রেখেই প্রতিমার মানে গড়নটা ঠিক করা হয়েছে, প্রতিমার যে ড্রয়িং সেটা ঠিক করা হয়েছে। প্রতিমার মধ্যে বাঁশের কিছু সাজসজ্জার জায়গা রাখার এখনও অবধি মোটামুটি একটা চিন্তা ভাবনা আছে। প্রতিমার কাজ শুরু হয়েছে, কমপ্লিট যেমনভাবে এগোবে সেই অনুযায়ী রানীগঞ্জ উদয় সংঘের এটা রানীগঞ্জ উদয় সংঘের পরিচালনায় এটা রাজবাড়ি মোড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব, এটা আমাদের 2000 সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। এটা আমাদের 22তম বর্ষ। তো এই 22তম বর্ষ এখনও আমরা কোভিডের মধ্যে রয়েছি, কোভিড সময়কালের মধ্যে রয়েছি। তো যার জন্য সরকার থেকে যেরকমভাবে ক্রাইটেরিয়া আমাদের জন্য বেঁধে দেওয়া হবে বা এখনও যেভাবে চলছে, তো সেই সব নিয়ম নীতি মেনে আমরা এই পুজোটা করতে চাইছি। আর এবছর আমাদের যে সেক্রেটারি রাজু গড়াই, তার ইচ্ছে যে এবছর আমরা সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে থেকেও কিন্তু একটু ভালো মতো করে পুজোটা করব, যেটা আমরা গতবারে মানে লকডাউনের যেটা খুব বেশি ছিল, আমরা সেরকম মানে রিস্ক নিতে পারিনি বা সেই সময়ে যা ইয়ে ছিল। তো এই বছর আমরা চাইছি যে একটু পুজোটাকে আরও একটু মানে ভালোভাবে করতে চাই। যার জন্য আমরা এই যে আমাদের মহিশিলা আসানসোল থেকে শিল্পী এসছেন, তারা বাঁশ দিয়ে পরে একটা বাঁধনের থিম রেখেছেন। সেই বাঁধনটা উনি বললেন, বাঁধনের বিষয়ে বিভিন্ন জিনিস উনি বললেন, তবে ওটার মূল যে জিনিসটা আমাদের সমাজের যে বন্ধন, যেটা আমরা এই যে কোভিডের সময় আমরা কিন্তু একটা বিভক্ত হয়ে গেছি, ওই এলাকাটা অমুক জোন, এই এলাকাটা রেড জোন, ওই এলাকাটা ইয়েলো জোন, এইভাবে একটা ভাগ হয়েছে। সমাজের মধ্যে একটা মানে নানা রকম একটা সমস্যাও দেখা দিয়েছে। তো সেখান থেকে আমরা এই যে মানুষের যে বন্ধন, একে অপরে আমরা যদি মিলেমিশে যদি আমরা সমস্ত কাজগুলো করতে পারি, এই দুর্গাপূজাটাও কিন্তু তাই। দুর্গা উৎসব যেটা আছে, তো সেটা আমাদের বাংলা তথা ভারতবর্ষের সব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। তো এটার মানে কিন্তু এটাই, এখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একসঙ্গে সংগঠিত হয়, সংঘবদ্ধ হয় এই পুজোর কয়েকটা দিন। তো এটা কিন্তু এইটাই হচ্ছে বাঁধন, আর এই বাঁধনটাকে আমরা ধরে রাখতে চাই, সমাজের এই বাঁধনটাকে আমরা ধরে রাখতে চাই। ওই হিসেবে আমরা এই বছরের থিমটা করেছি আর সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে যেহেতু এই ঝড় বৃষ্টি প্রচুর হচ্ছে এবছর, তো তাই আমরা আগের থেকে একটু প্রস্তুতি শুরু করেছি। আমরা চতুর্থ দিনেই চাইছি যে মানে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে পঞ্চমের দিন আমাদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান আমরা করব। আপনার পরিচয়টা দেবেন? আমি দীপক গোপ, এই রানীগঞ্জ উদয় সংঘের সম্পাদক আর এই রাজবাড়ি মোড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ভাইস प्रेसिडेंट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कांसा थाना की पुलिस ने रविवार की देर रात इलाके में अचौक जांच अभियान चलाते हुए बालू से लदे 12 ट्रकों को जब्त करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कांसा थाना की पुलिस ने रविवार की देर रात इलाके में अचौक जांच अभियान चलाते हुए बालू से लदे 12 ट्रकों को जब्त करते हुए 16 लोगों को हिरासत में लिया। सोमवार सभी आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान सभी की जमानत नामंजूर हो गई। पकड़े गए सभी आरोपियों में अधिकांश ट्रक के चालक एवं खलासी हैं। अपराधियों में बीरभूम जिला निवासी सुरेश आकुड़ो, नीलकमल बैनर्जी, राजू घोष, गयासुद्दीन मोमिन, भोलानाथ सरकार, इनादुल मलिक, खोकन अली, सुकुर अली, सूरज ओराव, बाबर अली, सबीर मुल्ला, प्रबीर बिस्वास, मोमिन शेख, शेख समीम अली हुसैन एवं शेख मुजीबुर रहमान शामिल है। गौरतलब है कि अवैध बालू कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश के तहत पिछले दिनों कमिश्नरेट के एनफोर्समेंट ब्रांच की टीम ने कांसा थाने के एक केस में जांच करते हुए दुर्गापुर के डीवीसी मोड़ संलग्न इलाके से सुजय पाल उर्फ केबू नामक बालू माफिया को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस ने लगातार इलाके में जांच अभियान चलाते हुए बालू से लदे 12 ट्रक के साथ 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। হাত
বলছি দাদা, আপনাদেরকে কি কেসে ধরেছে পুলিশ? বালির গাড়ি বালি গাড়ি কি? বালির গাড়ি চালাচ্ছিলাম তাই। আপনারা বাড়ি গাড়ি চালক? হ্যাঁ। কোনো বৈধ পেপার ছিল? হ্যাঁ, বৈধ কোনো কাগজ ছিল? বৈধ কাগজ এখন সাথে আমার লেখাপড়া জানি না, এখন বৈধ না অবৈধ কী করে জানবো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक बीमार वृद्ध पिता को उसके बहू और बेटे द्वारा सड़क पर फेंक कर फरार होने की घटना सोमवार को शहर के 20 नंबर वार्ड के श्रीनगर पल्ली इलाके में घटी है। एक बीमार वृद्ध पिता को उसके बेटे बहू द्वारा सड़क पर फेंक कर फरार होने की घटना सोमवार को शहर के 20 नंबर वार्ड के श्रीनगर पल्ली इलाके में घटी। अमानवीय इस घटना से इलाके के लोग हतप्रभ है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह एक मोटरसाइकिल में सवार एक स्त्री पुरुष ने इस वृद्ध को सड़क के किनारे एक मकान के बाहर बैठकर चलते बने। काफी देर बाद भी उनके वापस नहीं आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हुए पूछताछ की, लेकिन वृद्ध बोलने में काफी लाचार दिखे। किसी तरह से उसने अपना नाम मुक्ति आकुड़े और घर का जोड़ा सीतापुकुर बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे बहू ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया है। वो अपने को ईसीएल में काम करने वाला बताएं। पुलिस अपने साथ वृद्ध को ले गई और मामले की तहकीकात में जुट गई। इधर स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस मामले में आरोपी बेटी बहू को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। জোরে বলো। তোমার ছেলে ছেড়ে দিয়ে গেছে? ছেলে আর বৌমা কিসে করে এসেছিল? গাড়ি বলতে বাইকে করে? কেন ছেড়ে দিয়ে গেল? একটু পরিষ্কার করে বলো, বোঝা যাচ্ছে না। তুমি কোথায় চাকরি করতে? হ্যাঁ, ইসিএলে। ছেলে কিসে চাকরি করে? বাড়ি যাবে, বাড়ি ফিরবে, পুলিশ আসছে, বাড়ি যাবে। ছেলে মারধর করে? তাহলে ছাড়লো কেন? নাম কি তোমার? মুক্তা আকুরে। ছেলের নাম কি? ছেলের নাম মুক্তা আকুরে। বাড়ি কোথায়? কাজরার কোথায়? সীতাপুকুর না ছোড়াপুকুর? সীতাপুকুর। এখানকার লোকজন তোমাকে খাবার দাবার দিয়েছে? এসে দেখি যে এরকম অবস্থা বসে আছে। তারপরে আমাদের এখান থেকে সবাই যাই করে একটু জল খাবার দেওয়া হলো। জল খাবারটা বসে বসে খেয়ে আবার ওইভাবে ও আবার শুয়ে পড়ছে। একবার করে শুয়ে পড়ছে, ওখানে বসেছে। কি জানতে পারছেন? ও এই কথাই বললো যে ও ছেলে বউ ওকে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কি করতেন ভদ্রলোক, কি বলছেন? ও তো এসিএলে না কোথায় চাকরি করতে, তাই তো বললো। আর ছেলেও তো চাকরি করে বললো। কীভাবে দেখছেন একটা এই সুষ্ঠু সমাজে বা এই পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে দেখছেন, কি নজরে দেখছেন? আপনিও তো একজন বৃদ্ধা। দেখুন, এরকম অবস্থা একটা মানুষকে ফেলে দিয়ে যাওয়া মানে কতখানি প্যাথেটিক, বুঝতে পারছেন? এটা কি ঠিক? এটা তো ঠিক না। আপনারা কিছু চাইছেন পুলিশ প্রশাসনের কাছে? হ্যাঁ, এটা আমি বুঝতে চাইছি যে এটা একটা বিহিত কিছু করুক, বা এরকম যাতে না হয়। প্রত্যেকটা বৃদ্ধ মানুষের এরকম অবস্থা হবে, বৃদ্ধাদের হবে, এটা তো ঠিক না। তাদেরও তো কষ্ট, সেটা তো বোঝা উচিত এই বয়সে। কি নাম আপনার? আমার নাম সন্ধ্যা পাল। করে এক ভদ্রমহিলাকে এসে ওনাকে এখানে বসিয়ে রেখে দিয়ে গাড়ি নিয়ে একটা দিয়ে চলে গেছে। আমি তো চিনি না, জানি না, আমি কি কথা বলবো বলুন? না, কী জন্য নামিয়ে দিয়ে গেলো সেটাও বুঝতে পারলেন না? তারপরে কি জানতে পারলেন? তারপরে আমি ভেবেছি
ভাবছি হয়তো ড্রিঙ্ক করে এসেছে, বসে আছে ড্রিঙ্ক করে। সেই জন্য আমি মেয়ে ছেলে অত সকালে আমি খবর জিজ্ঞাসা করিনি, আমি পাশ দিয়ে গিয়ে বলছি কি জানতে পারছেন উনি ইসিএল এর কর্মী একজন ছিলেন? উনিই বলছেন, আচ্ছা, উনিই সব বলছেন। এই ঘটনাটা, এই যে তার ছেলে বা বৌমা এনাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে বলছেন, তো এই ঘটনাটা কি লাগছে আপনার? অমানবিক একটা ঘটনা, এটাকে কিভাবে দেখছেন আপনি? আমি দেখছি যে হয়তো উনি কাজ করতে পারছেন না, খাওয়াতে হচ্ছে বলে বাবা মা। আমি জিজ্ঞেস করলাম কাকিমা আছে? বলছে হ্যাঁ। বললাম কাকিমা আপনাকে কিছু বললো না? এবার আমি কে রেখে দিয়ে গেল এটা যে নামালো? বললাম যে বড় ছেলে বউ, বড় ছেলে বড় বউ। কি নাম আপনার? আমার ভয় না কিছু হবে না, নাম বলুন। রূপালী পাল। এই এলাকার নাম কি? শ্রীনগর পল্লী। আপনারা জল খাবার সব দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, রুটি, আলু ভাজা, গুড়, তারপরে জল। আপনারা কি চাইছেন এখন তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তো মা। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। विद्यानगर महकमा अस्पताल में सोमवार डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवा सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। दुर्गापुर विधाननगर महकमा अस्पताल में सोमवार डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई। मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र के विधायक प्रदीप मजूमदार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत माझी, रोगी कल्याण समिति चेयरमैन उत्तम मुखर्जी, निगम के MIC दीपांकर लाहा, सुष्मिता भुई सहित कई अधिकारी मौजूद थे। सेंटर का उद्घाटन विधायक समय उपस्थित अधिकारियों के हाथों किया गया। विधायक प्रदीप मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सेवा सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। अस्पताल में डायलिसिस सेंटर न रहने से महकमा के हजारों जरूरतमंद मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन एवं समिति के आवेदन के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग को डायलिसिस सेंटर खोलने का आवेदन भेजा गया था। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सेंटर खुलने की अनुमति दी है। अस्पताल में अत्याधुनिक 2 मशीन शुरू की गई है। अस्पताल में कुल 7 डायलिसिस मशीन खोलने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अस्पताल में बंद पड़ी एक्सरे मशीन को नए तरीके से शुरू की गई है। अस्पताल में अब डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई गई है। वहीं अस्पताल में पुराने अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को बदलकर अत्याधुनिक अल्ट्रासोनोग्राफी लगाई गई है, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अस्पताल में डायलिसिस, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी की जांच के लिए आने वाले मरीजों को कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सभी का इलाज पूरी तरीके से मुफ्त में किया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि अस्पताल में पानवेश्वर से लेकर बुद्धबुद्ध तक के हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। डायलिसिस सेंटर खुलने से उन्हें चिकित्सा में काफी सुविधा मिलेगी। বিষয়টা হচ্ছে দেখুন, লাগাতার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। দুর্গাপুরে যে আমাদের সাধারণ হাসপাতাল আছে এই মহকুমায়, সেখানে যেসব পরিষেবা দেওয়া হয় সেগুলো আরও উন্নততর করার জন্য সর্বসময় প্রচেষ্টা করা হয়। তো আমাদের যিনি এখানের সুপারিনটেনডেন্ট আছেন ডক্টর ধীমান মণ্ডল, তিনি রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে তার কী অসুবিধা আছে এগুলো ব্যক্ত করেছিলেন। সেই অনুসারে আমাদের এখানের যারা উপস্থিত ছিলেন আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে আমরা জানাই এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তৎপরতার সঙ্গে আমাদের অনেক চাহিদা তৎক্ষণাৎ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তার ভেতরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়েছেন ওনারা 4 জন এখানে পোস্ট করেছেন। এছাড়া আমাদের এখানে ডায়ালিসিস, যেরকম আপনারা জানেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আজকের যে পরিবেশে মানুষ কিডনি সমস্যায় ভুগছেন তাদের অনেককেই দুঃখজনকভাবে ডায়ালিসিস করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তো সেখানে ডায়ালিসিসের খরচা বহন করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর হয়। তো এখানে একটা ব্যবস্থা চালু ছিল, সেটা যারা এটা আমাদের সঙ্গে চুক্তি ভিত্তিতে দেখতেন তারা ছেড়ে দেওয়ার পর এটা বন্ধ হয়ে যায়। তো সেটা এখানের সাংবাদিক বন্ধুরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর
কাছেও আবেদন করেছিলেন যাতে এটা তাড়াতাড়ি তৎপরতার সঙ্গে চালু করা যায়। আমরা নতুন মেশিন, নতুন তার আনুষাঙ্গিক যেসব মেশিনারি আছে আরও এবং অন্যান্য যা সব প্রয়োজনীয়তা আছে রিয়েজেন্টস, সেগুলোর সব সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে আজকে শুরু হলো। এছাড়াও 5টি মেশিন আমাদের মেনটেনেন্সের জন্যে রাখা আছে, অনুমতি পেলেই সেগুলো সংযুক্ত হয়ে আমরা এখানে মোটামুটি 7টা ডায়ালিসিস ইউনিট আমাদের এই হাসপাতালে চালু হয়ে যাবে। এছাড়া আমাদের এখানে আলট্রাসোনোগ্রাফের যে মেশিন ছিল সেটা ঘন ঘন খারাপ হতো। স্বাস্থ্য দপ্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের নতুন আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিন এখানে ইনস্টল করে দিয়েছেন, আজকে সেটাও ইনস্টলড হয়ে গেছে। এছাড়া এখানে ডিজিটাল এক্সরের একটা অসুবিধে ছিল, সেটাও নতুন মেশিন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আশা যে আমরা শুধু নিখরচায় সাধারণ মানুষের চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিষেবা আমরা দেবো, শুধু তাই নয়, তার পরিসর বাড়ানো এবং গুণমান বাড়ানো, সমস্ত রকমভাবেই তৎপর, সর্বতোভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন উনি, সব দিকে নজর দেন। আপনারা জানেন যে উনি এখন প্রতি বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গেও মিলিত হওয়ার জন্যে উনি একটি বিশেষ হাসপাতালে গিয়ে বসছেন এবং এটিই হচ্ছে ওনার চারিত্রিক ব্যতিক্রম যে উনি যাদের জন্যে করার চেষ্টা করেন তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের কি মতামত সেটাও উনি সাগ্রহে জানতে চান এবং যেখানে যেখানে অসুবিধা উপলব্ধি করেন সেগুলো নিরসন করার চেষ্টা করেন। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश के साथ साथ अब बांकुड़ा के कुचकुचिया श्याम मंदिर में जन्माष्टमी की धूम देखी गई। श्याम महोत्सव सेवा समिति की तरफ से कुचकुचिया श्याम मंदिर को फूल, बैलून और विभिन्न तरह के सजावटों से तैयार कर जन्माष्टमी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूरे देश के साथ ही बांकुड़ा के कुचकुचिया श्याम मंदिर में जन्माष्टमी की धूम देखी गई। श्याम महोत्सव सेवा समिति की तरफ से कुचकुचिया श्याम मंदिर को फूल, बैलून से सजाकर एवं विभिन्न तरह के सजावटों से तैयार किया गया था। शाम से ही भजन कीर्तन आरंभ हो चुका है। मारवाड़ी समाज की महिला, पुरुष, छोटे छोटे बच्चों में उत्सव की धूम देखने लायक थी। पिछले 1.5 सालों से कोरोना महामारी की वजह से जन्माष्टमी की धूम फीकी रही। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर लोग मंदिर में पहुंचकर इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से लोग सामान्य जीवन जी सके। উপলক্ষে আজ মন্দিরে, আপনাদের এই মন্দিরে কিভাবে সেজে উঠছে এবং কি কি অনুষ্ঠান হবে? आज शुभ कृष्ण जन्माष्टमी है। इस कृष्ण जन्माष्टमी में मंदिर में हर साल की भांति इस बार भी हम लोग कृष्ण के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, खूब धूमधाम से मना रहे हैं। कृष्ण की पूरी हम लोग फूल से सजावट कर रहे हैं, झूला को बैलून देकर फिर केक भी काटा जाएगा बाबा का। रात के 12 बजे हम लोग प्रोग्राम, जब बाबा का जन्मदिन होता है उस टाइम पर हम लोग केक काटते हैं और प्रचुर भक्त लोग समागम करते हैं और फिर प्रसाद वितरण का आयोजन होता है। और हम लोग कृष्ण के से इस बार हम लोग ये आराधना कर रहे हैं कि 2 साल से हम लोग कोरोना से डूबे हुए हैं पूरा विश्व, तो इस बार कृष्ण से आराधना कर रहे हैं हमारे कमेटी की तरफ से। ये बाबा जैसे कोरोना से मुक्त कर सबको जैसे सुखी, स्वस्थ और सुंदर बना के रखे, यही आशा कामना करते हैं बाबा से। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।